बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त डॉक्टर रऊफ़ बिलाल साहब फ्राम कादरपुर रामा से। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। इस टाइम हम मोटर वे पे हैं। सामने आपको खूबसूरत ये नज़ारा बिलाल भाई दिखाएंगे मोटर वे का। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़े का है। जैसा कि आपको मालूम है हम वीडियो बनाते रहते हैं, आप दोस्तों से शेयर करते रहते हैं, आप तमाम दोस्तों को होम्योपैथी की आगाही देते हैं, होम्योपैथी की मेडिसिन आपसे शेयर करते रहते हैं। आज एक दो टॉपिक हमने चॉइस किए हैं जिसमें मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा कि मोटर वे के ऊपर जब इंसान सफ़र करता है उसको कौन से मसाइल होते हैं, उसकी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन बनती है। और दूसरा जो टॉपिक है डॉक्टर साहब शेयर करेंगे, डॉक्टर रऊफ़ बिलाल साहब, और होम्योपैथी के हवाले से वो बात करेंगे। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो लोग मोटर वे के ऊपर सफ़र करते हैं उन लोगों को चक्कर वगैरह या मतली वगैरह होती है या सफ़र नहीं कर सकते, उन लोगों को घुटन होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है या कोई मैदे के इश्यूज़ होते हैं, वो उस हवाले से मैं आज मेडिकेशन का होम्योपैथी की मेडिकेशन आप दोस्तों से शेयर करूँगा। ये दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पर्सनल गाड़ी पे सफ़र करते हैं या प्राइवेट कन्वेंस पे सफ़र करते हैं, तो उन लोगों को मतली होती है, काय होती है या चक्कर आते हैं, या ऐसे लोगों को एसिडिटी होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, बर्निंग होती है, मैदे में जलन वगैरह, तेज़ाबियत वगैरह होती है। इस हवाले से चंद एक होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगा। बच्चे हैं या बड़े हैं, मेल है या फीमेल है, जैसे कि सफ़र करते हैं उन लोगों को चक्कर आते हैं, तो होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है वो है काकोलस और पेट्रोलियम। ये दो होम्योपैथी की बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। अगर 200 की एक डोज आप बच्चे को या बड़े को देंगे तो उनका सफ़र जो है ना जितना भी लंबा होगा, मुल्तान से लाहौर, मुल्तान से इस्लामाबाद, जैसे हम मुल्तान मुजफ्फरनगर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को या बड़ों को या फीमेल को आपने एक डोज 5 कतरे पानी में हल करके आपने पिलाने हैं, तो उनका सफ़र बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा। ये दो दवाइयाँ आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है, एक काकोलस और एक पेट्रोलियम। ये 200 में आपने इस्तेमाल करानी है, आपका सफ़र बड़ा आसानी से गुजरेगा। अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है, आपके पेट में गैस हो रहा है, आपकी आंखें लाल हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपको चक्कर आते हैं, ये सिम्टम अगर आ रही हैं तो आप लाइकोपोडियम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें खाई हैं जैसे सफ़र के दौरान आपने चिप्स खा ली, पापड़ खा लिए, बिस्कुट खा ली, चाय पी ली, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो आपके मैदे में जलन हुई, तेज़ाबियत हुई है या मैदे के अंदर दर्द हुआ, तो उसकी दर्द है तो काली बाइकरिगम बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी में रखें। और आर्सेनिक एल्बम अमोनियम कार्ब, ये मैदे की जलन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बर्निंग वगैरह, जलन वगैरह ये ठीक कर देगी। अगर दौरान सफ़र आपने ऐसी चीज़ें खाई हैं, आपको मोशन लगे हैं, आपको नाक वाली जगह पे दर्द हुई, तो आप आर्सेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी। वैसे तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर उस पर बात करें तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने 2-3 मेडिसिन के ऊपर बात की है जो अहम मेडिसिन है जो आपको फ़ायदा देंगी। अब डॉक्टर साहब बात करेंगे, आपको होम्योपैथी के हवाले से आप इससे बात करेंगे, और जो सफ़र के दौरान एहतियात करनी है, कौन कौन सी एहतियात करनी है, वो मेरा प्यारा दोस्त डॉक्टर रऊफ़ बिलाल साहब जो कादरपुर रामा में प्रैक्टिस करते हैं वो आपसे शेयर करेंगे। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवाना हैं, और आज इस्लामाबाद के इस सफ़र में मेरे साथ डॉक्टर फ़हीम साहब भी शरीक हैं, और वहाँ चंद दोस्तों से, उनका डॉक्टरों से, सीनियर लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह मुतवक्के है और शेड्यूल पे है, और कल आप उसका अहवाल भी देखेंगे। आज रस्ते में डॉक्टर फ़हीम साहब की तरफ से मुझे एक टॉपिक पे बात करने का हुक्म मिला, वो है सफ़र, इसमें की जाने वाली एहतियात और किन अवामिल की तरफ हमारी तवज्जो ज़रूरी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आज। तो उम्मीद है कि हमारा ये पैगाम मफाद आमा के लिए बेहतर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त मोटरवेज़ का जाल बिछ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में लोगों को अच्छी सफरी सहूलियात मुयस्सर हैं। तो पिछले दिनों एक साउथ अफ्रीका से यूसुफ साहब थे, पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने पाकिस्तान के रोडों के हवाले से तबसरा करते हुए कहा कि जैसे आपका मोटरवे
ملتان سے اسلام آباد تک موجود ہے. ہمارے ایسے صرف بڑے شہروں کے درمیان روڈ موجود ہے. تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ وغیرہ بھی پاکستان جیسے ابھی ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے. تو یہاں جب ہمیں ایک بہترین روڈ میسر آتے ہیں تو یہاں بہت سے مسائل اس کے ساتھ ساتھ جنم لیتے ہیں، جیسے تیز رفتاری. تو اکثر آپ نے پڑھا بھی ہوگا موٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ اکثر اویئرنس دیتی رہتی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ جب بھی سفر کا ارادہ کریں تو اپنے تمام معمولات کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ کو سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں. باقاعدہ سفر کی ایک دعا ہے کہ جو ہم اکثر عمومی طور پہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین یہ دعا پڑھتے ہیں. یہ سواری کی دعا ہے، سفر کی دعا الاحدہ ہے. تو دعا پڑھیں اور اس کے بعد اپنے آپ جب سواری کی طرف چلیں تو سواری میں دایاں پاؤں رکھ کر سوار ہوں اور سیٹ پر براجمان ہو کر الحمدللہ کہیں. اور اس کے بعد تو مختلف دعاؤں کا اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے ایک صحابی نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں جب بھی کسی سفر پہ جاتا ہوں تو رستے میں زیادہ راہ کے حوالے سے بڑی تنگی اٹھانا پڑتی ہے، میرا مال میرے اسباب جلد ختم ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں آخری 6 صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ پڑھ لیا کریں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ، اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی زیادہ راہ میں رستے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہیں آئی. تو یہ آپ وسلم کا بتایا ہوا ایک مصنون عمل ہے. اس کے علاوہ ملک کے قانون کی بھرپور طریقے سے پاسداری کریں، سپیڈ لمٹ کا خیال رکھیں، اوور ٹیک کرنے سے بچیں، غیر ضروری اوور ٹیک نہ کریں اور ہمیشہ نچلی لائن سے کبھی اوور ٹیک نہ کریں. یہ حادثات کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے. اور اس کے ساتھ خوراک سفر کے دوران متوازن رکھیں. متوازن غذا کو آدمی کھاتا ہے اور غیر متوازن غذا آدمی کو کھا جاتی ہے. سفر کے دوران اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم مسلسل سفر میں جب آدمی ہوتا ہے بیٹھنے کی کیفیت میں ہوتا ہے اور پانی بھی اپنی ضرورت کے مطابق نہیں پی پاتا بعض اوقات، اور پھر واش روم جانا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی پانی کم کیا جاتا ہے. تو خشکی ہو جانے، قبض ہو جانے اور غیر معیاری چیزوں کے کھانے سے بیمار ہو جانے کا خدشہ مسلسل رہتا ہے. تو دوران سفر ہوٹل کی اور بازاری چیزوں سے خصوصی طور پہ پرہیز کریں. تو اپنے ہمراہ کچھ چیزیں گھر سے اگر کھانا بنا کر باندھ کر لے کر چلیں تو بہت بہتر ہے. اور ورنہ مختلف چیزوں سے پانی وغیرہ بسکٹ نمبو بچوں کے لیے ضرورت ہوتی ہیں چیزیں، اگر یہ لینا چاہیں تو بھی اپنے پوائنٹ سے لے لیں. رستے میں 2 نمبر بھی ملتی ہیں، مہنگی بھی ملتی ہیں، جو آپ کی صحت پہ بھی بھاری اور آپ کی جیب پہ بھی بھاری ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ تمام دوست جہاں ہیں خوش رہیں، صحت مند رہیں، ہومیوپیتھی اپنائیں، صحت پائیں، خوش رہیں. پاکستان زندہ باد.